دوستوں کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے تاج کو دیکھا اور دوسرے وہ جنہوں نے تاج کو نہیں دیکھا۔ ہوں گی اس دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک عمارتیں، لیکن تاج جیسی کوئی نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد میں ایک بادشاہ نے اپنا دل رکھا تھا۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ تاج محل کے بارے میں 22 ایسی باتیں جانو گے جو اس سے پہلے شاید ہی کبھی آپ نے سنی ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 22، ہزاروں لوگ جو اس وقت تاج محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ جو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں دراصل یہ تاج محل کا پچھلا حصہ ہے۔ تاج محل کا جو شاہی دروازہ ہے، جو فرنٹ گیٹ ہے، دراصل وہ ندی کے دوسری طرف موجود ہے۔ آج تاج محل کو ٹورسٹ اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے جیسا کہ شاہ جہاں اسے چاہتے تھے۔ تاج محل کو اندر جانے کے لیے ایک ندی ہی وہ واحد رستہ تھا جسے شاہی دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس ندی کے ذریعے سے شاہ جہاں اپنی کشتی میں سوار ہو کر اس شاہی رستے کے ذریعے سے تاج محل کے اندر داخل ہوتے تھے۔ نمبر 21، دوستو آپ نے بہت سی کتابوں اور کہانیوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ تاج محل جیسے شاہکار کو بنانے کے بعد بادشاہ شاہ جہاں نے 20,000 مزدوروں کے ہاتھ کٹوا لیے تھے تاکہ وہ اس جیسا عظیم سٹرکچر بعد میں کبھی نہ بنا سکے۔ لیکن یہ تحریر صرف بے بنیاد اور افواہوں تک ہی محدود رہی۔ اس پہ کوئی سچائی نہیں ہے کہ بادشاہ شاہ جہاں نے اپنے 20,000 مزدوروں کے ہاتھ کٹوا لیے تھے، کیونکہ اگر 20,000 مزدوروں کے وہ ہاتھ کٹواتا تو امیجن کریں کیا وہ ڈیلی ایک ایک کر کے ہاتھ کٹواتا؟ کیا وہ ایک دن میں ہی سارے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ سکتا تھا؟ تو اس پہ کوئی سچائی نہیں ہے کہ بادشاہ نے اپنے مزدوروں کے ہاتھ کٹوا لیے تھے۔ نمبر 20، قطب مینار بھارت کی سب سے اونچی مینار سمجھی جاتی ہے، لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ضرور ہوگی کہ تاج محل کی اونچائی قطب مینار سے بھی زیادہ ہے۔ تاج محل کی اونچائی 73 میٹر ہے جبکہ قطب مینار کی اونچائی 72.5 میٹر ہے۔ نمبر 19، تاج محل کو آپ جب بھی دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو 4 مینار بھی اس کے نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت تاج محل کا ڈیزائن ایسا بنایا تھا، خاص طور پر یہ 4 میناروں کا ڈیزائن ایسا بنایا تھا کہ تاج محل کو آپ جب بھی دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو بالکل سیدھے کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ تاج محل کے جو چاروں مینار ہے یہ آپ کو باہر کی طرف تھوڑے سے ہلکے جھکے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی، اس وقت اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر کچھ بھی حادثات ہو جاتے ہیں، کچھ زلزلہ ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ، تو یہ چاروں مینار تاج محل کے اوپر نہ گریں بلکہ یہ تاج محل کے باہر کی جانب جدھر جھکے ہوئے ہیں یہ ادھر گر جائیں، تاکہ اگر اوپر گریں گے تو یہ تاج محل کو شدید نقصان یہ پہنچائیں گے۔ تو اس کی سب سے بڑی ریزن اس وقت یہی تھی کہ تاج محل کا یہ جو چاروں مینار ہیں اس کو باہر کی طرف جھکا دیا تھا تاکہ اگر یہ گریں تو باہر کی جانب یہ گریں۔ نمبر 18، تاج محل جیسی ایسی شاندار عمارت دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تاج محل کو بنانے کے لیے سفید سنگ مرمر راجستھان کے مکرانا سے لایا گیا تھا، جیڈ اینڈ کرسٹل چائنا سے، لیپس لیزیلا افغانستان سے، ترکیوس
तिब्बत से, जेस्पर पंजाब से, सफायर श्रीलंका से, कार्नीलियन अरब से। इन जैसे कई पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इसे एक नायाब पत्थरों को तकरीबन 2000 हाथियों के जरिए से इसे लाया गया था। नंबर 17, दुनिया में ऐसी जितनी भी तारीखी इमारतें थी उनमें सबसे ज्यादा कैलीग्राफी अगर थी तो वो ताजमहल के ऊपर थी। ताजमहल की ये जो कैलीग्राफी थी, ये जो डिजाइन था, इसका डिजाइन अब्दुल हक नामी ईरान के रहने वाले कैलीग्राफी डिजाइनर ने इसका ऊपर ये डिजाइन। बादशाह शाहजहां ने इस ताजमहल को कंप्लीट होने के बाद, इसके ऊपर कैलीग्राफी डिजाइन कंप्लीट होने के बाद, इस अब्दुल हक नामी शख्स को इसको अमानत खान का इसे लक़ब दिया था। नंबर 16, जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो मुगल दौर का सुनहरा दौर था। हर तरफ अमन व अमान, सुकून, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत की बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन व खुशहाली का दौर दौरा था। नंबर 15, ताजमहल आज से तकरीबन 400 साल पहले 1631 में इसका काम शुरू किया था और ये 22 साल के बाद सन 1653 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में 20,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। ताजमहल की तामीर के लिए हर एक चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की ये जो दीवारों पे डिजाइन है वो इटली के कारीगरों ने किया था। नंबर 14, सन 1857 के दौर में अंग्रेजों ने ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ताजमहल की दीवारों से कई कीमती पत्थरों को निकाल कर अपने साथ ले गए थे और ताजमहल को बुरी तरह उन्होंने मुतासर कर दिया था। नंबर 13, ताजमहल के गुंबद का ताज किसी जमाने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी के शुरुआत में इस सोने के ताज को कांसे के ताज में बदल दिया था। नंबर 12, यकीन से ये नहीं कहा जाता है कि ताजमहल का डिजाइन किसी ने बनाया था, लेकिन कुछ तहरीरों से मालूम होता है कि 35 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था और ये 35 लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से बुलाए गए थे। नंबर 11, जिस जगह ताजमहल बनाया गया था वो जगह एक नदी के पास है और याद रहे कि नदी के पास आसपास जितनी भी जगह है वो कच्ची मिट्टी रहती है और महल बनाने के लिए वहां पे पक्की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ताजमहल बनाने के लिए सबसे पहले इसकी नीचे कुएं खोदे गए और उन कुएं के ऊपर इस स्ट्रक्चर को बनाया गया था। उन कुओं में ईंटें, पत्थरों के साथ आबनूस और महागनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए थे। आबनूस और महागनी की लकड़ियों में यह खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहती है ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहती है। इसी वजह से महल आज भी अपनी जगह पे कायम है। नंबर 10, सन 89 में एक हिंदुस्तानी ने जिसका नाम प्रिस्टम नागेश ओक था, उसने अपनी एक किताब द ट्रू स्टोरी ताजमहल लिखी। उसने अपनी किताब में पहली बार यह लिखा था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और उसका नाम तेजो महालिया था। सन 2000 में प्रिस्टम नागेश ओक ने अपनी इस बात को सच साबित करने के लिए महल को खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल पहले कभी शिव मंदिर था, लेकिन इस बात के आज तक कोई भी सबूत नहीं मिल सके और यह बात सामने खुलकर आती है कि ताजमहल को शाहजहां ने ही बनवाया था और यही इसकी असल तारीख है। नंबर 9, बस कहानियों से ही ऐसा सुनने को मिलता है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर का एक ताजमहल एक और बनवाना चाहते थे। आ जाता है कि शाहजहां मुमताज बेगम की तरह ही अपने लिए भी एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनवा पाते, उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद खाने में कैद कर दिया था।
नंबर 8, ताजमहल का डिजाइन एक ऐसा डिजाइन था जो आज से पहले कभी ना किसी ने देखा हो ना सुना हो। इस महल ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से इसका डिजाइन का आइडिया लिया। शाहजहां ने बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया था, दादा के मकबरे से बिल्डिंग और अपने अंकल के मकबरे से डोम यानी कि गुंबद का आइडिया लिया था। और इन्हीं 3 मकबरों के डिजाइन को इकट्ठा किया गया और 35 लोगों की टीम की मदद से एक शानदार और आलीशान डिजाइन ताजमहल की शक्ल में उभर कर सामने आया। नंबर 7, दूसरा जंग अजीम और इसके अलावा छोटी बड़ी जहां पे वार जो चलती रही, जंगें चलती रही, उस दौरान इस ताजमहल को कवर किया गया था। नंबर 6, इस वक्त दुनिया में बहुत से ममालिक में ताजमहल की नकल करदा इमारतें मौजूद हैं, जैसे कि चीन में, बांग्लादेश और कोलंबिया में। और ऐसी ही इमारत आज भारत में भी मौजूद है जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो की याद में 17वीं सदी के आखिर में इसे बनवाया था। इस ताजमहल के तर्ज पे बनवाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के मकबरे से छोटा है। नंबर 5, ताजमहल से जुड़ी सच्ची कहानियां आज इंसानी अक्ल को सोचने पर मजबूर कर रही है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इस ताजमहल को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जमन बानो था। शाहजहां ने इसे मुमताज महल का नाम दिया, यानी महल का अनमोल हीरा। अर्जमन बानो शाहजहां की तीसरी बीवी थी और इनकी सबसे पसंदीदा बीवी थी। वो एक ज़हीन और बाल सलाहियत खातून थी और शाहजहां के सियासी मामलात में उनका एक अहम मुशीर थी। ताजमहल भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में दरिया जमुना के जनूबी किनारे पर वाक़या एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। यह मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इस महल को बनवाया था। नंबर 3, मुमताज का इंतकाल 1631 में उनके 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान उसका इंतकाल हो गया था। इंतकाल के बाद बादशाह शाहजहां बहुत ज्यादा गम में चले गए थे, बहुत ज्यादा उनको दुख था अपनी इस बीवी से, क्योंकि वो मुमताज बेगम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो उनकी पसंदीदा बीवी थी और हर एक सियासी काम में उनकी मशीर बनकर उनके साथ चलती थी। तो जिसके बाद बादशाह ने यह फैसला किया कि वो उनकी याद में एक ऐसा आलीशान, ऐसा मकबरा ऐसा बनाएगा कि जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से याद करेगी। नंबर 2, दोस्तों याद रहे कि मुमताज बेगम जो बादशाह शाहजहां की बीवी थी, जब उसका इंतकाल हो जाता है मुमताज बेगम का, तो सबसे पहले उसे बुरहानपुर में उसको दफनाया जाता है। उसके इंतकाल के बाद बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनाने का फैसला कर लेते हैं। जब ताजमहल बन रहा होता है तो उसी दौरान बादशाह ने, यानी कि शाहजहां बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज की डेड बॉडी को बुरहानपुर से निकालकर ताजमहल के ऐन उसके सहन में एक बागीचा था, उस बागीचे में उसको दफन कर देते हैं। तो आखिरकार 22 साल की अनथक मेहनत के बाद जब ताजमहल पूरी तरह से तैयार होकर सामने आता है, तो फिर बादशाह ये फैसला करता है कि मुमताज बेगम की जो डेड बॉडी है वो ताजमहल के सहन में एक बागीचे में दफन की गई हुई थी, तो वहां से उसको निकाल कर ताजमहल के ऐन जो गुंबद है इसके नीचे उसको दफना देता है। बेगम के इंतकाल होने के बाद बादशाह शाहजहां का सारा ध्यान ताजमहल को बनवाने पे लगा हुआ था। जिस दौरान बादशाह शाहजहां ताजमहल को बनवाने में उस मसरूफियत में अटेंशन थी उसकी, तो उसी दौरान, उसी टाइम पे, उसी दौर में बादशाह शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने सल्तनत पर हमला करके कब्जा कर दिया और बादशाह शाहजहां यानी कि अपने बाप को कैद खाने में, कैद में डाल दिया। तो जब
شاہ جہان کی فرمائش کے مطابق اس کو ایسی جگہ قید میں ڈالا گیا تھا کہ وہ تاج محل کے بالکل سامنے اس کو قید کیا گیا تھا، اور تاج محل کے سامنے جب اس کو قید کیا گیا تھا تو وہاں سے قید خانے سے ایک چھوٹے سے سوراخ سے وہ ممتاز بیگم اور اس کے مقبرے یعنی کہ تاج محل کو وہ اکثر دیکھا کرتا تھا۔ قید میں رہتے ہوئے وہ ہر وقت تاج محل کو دیکھتے رہتے ہیں، اور وہیں انہوں نے زندگی کی آخری سانسیں دی ہیں۔ تاج محل کو 1983 میں اقوام متحدہ کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر لیا گیا تھا، اور آج دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل بھی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہسٹوریکل ویڈیو تاج محل کے بارے میں، بادشاہ شاہ جہان جس نے اپنی بیگم ممتاز بیگم کی یاد میں ایسا محل بنا دیا تھا جسے دنیا آج تاج محل کے نام سے جانتی ہے، اور دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ایسا ہے جسے تاج محل بھی کہا جاتا ہے۔ تاج محل بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ میں یہ واقع ہے۔ تاج محل کی کہانی ایک پیار کی کہانی ہے۔ تاج محل کو بنانے کے لیے اس کی تعمیر میں ایک بادشاہ نے اپنا دل رکھا تھا۔ ہوں گی اس دنیا میں ہزاروں عمارتیں، لیکن تاج محل جیسی کوئی نہیں۔ تاج محل واقعی ایک پیار کی نشانی ہے، ایک پیار کی ایک دکھ بھری یہ کہانی ہے جو کہ آج بھی بھارت میں آگرہ میں تاج محل موجود ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو تاج محل کے بارے میں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، تاکہ فیوچر میں آپ کو اس طرح کی اچھی اور ہسٹوریکل ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔